प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपको स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज वाक्य द्वारा प्रभु आम सहित कथा जाऊँगी। आप नीति नित्य आम कार्यक्रम देखुवर मुझे अशेष धन्यवाद जनाए। आज प्रसंग हूँ निराश भरोसा। निराश भरोसा मोर प्रिय भाई भनी मैंने आम किपरि निराश भरोसा रही पार से मुझे चाहे। गीत संहिता 42 पर्व तार 5 पद लिखा जाउछि, हे मोर प्राण तू कहीं शोकाकुल होउछु, तू कहीं मन तर अस्थिर होउछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख, कारण मु ताहांको श्रीमुखर प्रसन्नता सकाशु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करी। जे कौन कहते, हे मोर प्राण तू कहीं शोकाकुल होउछु, तू कहीं व्यथित होउछु, तू कहीं व्यतिव्यस्त होउछु, कहीं अस्थिर होउछु। परमेश्वर ठारे भरोसा रख। प्रिय भाई बहन माने निराश समय रे आपण प्रभु ठारे भरोसा रखि पारे। निराशर मुहूर्त रे आपण प्रभु को ऊपर निर्भर रखि पारे। से परमेश्वर एबे पर्यंत आमानकु कढे आनी छथि, से आगो को मध्य आपण को कढे नेबे। तेणु आपण ए निराश समय भरोसा रखंतु। आम अन्य मान को भरोसा रखी रखी निराश हो जाइए। अन्य मान को आम भरोसा रखी आम ए पर्यंत हंतसंत हो, किंतु प्रभु को भरोसा रखी कई के लज्जित हम ना। मुझे कहवाई चाहे निराश भरोसा रखंतु प्रभु ठारे, केवल प्रभु को ऊपर। से बारंबार निजक कहते, आप देखिए 11 पदरे से कौन कह, हे मोर प्राण तुम्हें कहीं शोकाकुल होउछ, तुम्हें कहीं मन तर अस्थिर होउछ। तुम्हें परमेश्वर ठारे भरोसा रख, कारण मु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करी। से मो मुखर प्रसन्नता और मोहर परमेश्वर अटंती। से कौन कहते, से मोर परमेश्वर, मु पुणी प्रशंसा करी। आज हे तो निराश हो जाइए, आज मु भांगी पड़ी, आज मु कष्ट दे गति करुँच, कि समय आसब। एटा मु कहवाई चाहे निराश भरोसा अच्छी, आपण भरोसा रही। मोर प्रिय भाई बहनी माने प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आमर परमेश्वर निराश भरोसा देवा परमेश्वर, केवल से ही आपन को भरोसा अटंती। तेणु जदि आपन निराश भांगी पड़ी से आपन को भरोसा हेबे। गीत संहिता 43 तार 5 पद देखिए, हे मोर प्राण तुम्हें कहीं शोकाकुल होउछ, तुम्हें कहीं मन तर अस्थिर होउछ। परमेश्वर ठारे भरोसा रख, कारण मु पुनर्बार ताहांकर प्रशंसा करी। से मुखर प्रसन्नता और मोहर परमेश्वर अटंती। माने भाभी देखंतु, बारंबार गोटे कथा कहउछंती, भरोसा रख, निराश हुओ नहीं, भरोसा रख, भरोसा रख। बारंबार ए कथा कहीं कहउछंती। बारंबार एटा कहिबार मुख्य उद्देश्य कौन, जे से एबे कष्ट दे गति करूछंती, से एबे समस्या दे गति करूछंती, एबे से विपत्ति दे गति करूछंती। तेणु से बारंबार निजक इनकरेज करूछंती। मोर प्रिय भाई भनी माने हुए तो आपण को उत्साहित करबा पई केही नथिबे। से समय आपण निजे ही निजक उत्साहित करंतु। आपण निजे ही निजक कौन करंतु, बुझांतु, कहंतु, एरे मन तो काहे व्यस्त होछ। आमे से गीत प्राय तो गाऊ, एबे गाइबा प्राय बंद कर देलु। मन काहे के विचलित, रखी था भरोसा, से तोर सहाय, से तो आश्रय। मोर प्रिय भाई भनी माने से आमर आश्रय, से आमर बल, आमर दुर्ग, आमर साहाय्य। तो आमे ए निराश रे आमे भरोसा रहिबा। हुए तो कहीं आपण काड को अनौ नाहंती, किंतु से अछंती।
কে সাহায্য করুনাহান্তি ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। କେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ସେ ଉପକାର କରିବେ। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର କେମିତିକା ଈଶ୍ୱର? ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା, ସେଇ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ନିରାଶରେ ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଭରସା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ନିରାଶରେ ଆମେ ଭରସା ରହିବାକୁ ଶିଖିବା, ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଉନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଭରସା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ସହିତ ରହିବା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିରାଶରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଏ ନିରାଶରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭରସା ରହିପାରିବୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଭରସାରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।